আজ 11ই আগস্ট কলকাতা আকাশবাণী দূরদর্শন পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণ, এছাড়া সমিতির সদস্যগণ। আজ আলোচনার বস্তু ছিল মূলত পেনশনার্সদের বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধার কথা জানানো, যে বিভিন্ন স্থানে সিজিএইচএস প্রকল্পের সুবিধা, এছাড়া নতুন নতুন শহরে নতুন সিজিএইচএস গঠন করা। এখন উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইছেন সুলেমান মজুমদার। সুদূর পারে হারিয়ে পেলি আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। আমার মুক্তি সর্বজতে সর্বজনের মনের মাঝে। এখন বিশিষ্ট জনদের বরণ করে নেবার পালা। এরপর আমাদের মধ্যে অনেক এসছেন, আমরা তাদেরও বরণ করে নেব। আমি ডেকে নিচ্ছি শুভেন্দু আচার্য, আপনি একটু বেরিয়ে আসবেন। শুভেন্দু আচার্য, আপনি একটু এগিয়ে আসবেন। প্রথম সাহেবকে বরণ করে নেবেন। আমি আশিস রায়চৌধুরীকে ডাকছি। ডাক্তার অসীম সরকার সিজিএইচএস থেকে আমাদের মধ্যে এসছেন, ওনাদের ব্যস্ত শিডিউল। একটু অসীম কুমার দেবনাথ অ্যান্ড্রুজের সভাপতি, তিনিও আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, তাকে একটুখানি বরণ করে নেওয়ার জন্য। তাকে আমি সঞ্জীব রায়কে অনুরোধ করব, সঞ্জীব রায় আপনি এসে তাকে বরণ করে নিন। বাসুদেব অরূপ সিনহাকে একটু ডেকে নিচ্ছি। সপ্তর্ষি দেব রায় আইসিআইসিআই ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজার, তাকে শুনবো। আপনি একটু আমাদের অন্যান্য যারা গেস্ট অফ অনার এবং বিশিষ্ট অতিথি আছেন তাদের একটুখানি বইটা দিতে। এই বইটা পেছনে যার সবচেয়ে বেশি অবদান সে হচ্ছে সুভাষিস বিশ্বাস, যে এখন আপনাদের তৈরি হয়। মাত্র 15 জন আমরা ছিলাম, তার মধ্যে 9 জন দায়িত্ব নিয়ে আমরা এই সংগঠনটা তৈরি করি। আমি আপত্তি করেছিলাম, আমাকে যখন তারা আমার হাতে দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলাম এবং আমার যে সময় সেই সময় যে 9 জনকে আমি পেয়েছিলাম তারা সম্পূর্ণভাবে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন এবং ভয়ঙ্কর কোভিড মহামারীর সময়তেও আমরা কিন্তু আমাদের নীতি থেকে বিচ্যুত হইনি। আমরা কিন্তু আমাদের কাজ চালিয়ে গেছি এবং আমাদের এই সংগঠন পরে রেজিস্ট্রেশন আপনারা, আমি জানি আজকে জোনাল অফিসেও এবং যারা ডাক্তাররা এসেছেন এখানে 2-1 জন বাদ দিয়ে অল পেনশনার্স আর আন্ডার কন্ট্রোল বাই দা সিজিএইচএস। তার জন্য আমি দুটো কথা ব্যবহার করব এবং পেনশন এবং স্টাফের লক্ষ লক্ষ টাকা কেটে রাখা হয়েছে বা এখনো হচ্ছে, বহু টাকা। আমাদের কি অন্যায়, আমার জুনিয়র যদি আমার থেকে বেশি পায়, এটা নিয়ম, যারা প্রত্যেকেই এখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি বেশিরভাগ, আমার জুনিয়র যদি আমার থেকে বেশি পায় আমি তো ক্লেম করবই। আমাকে ফিক্সেশন করেছে,
আমি 30 বছর চাকরি করলাম, 30 বছর চাকরি করার পরে কোনো অডিট ধরলো না, না ইন্টারনাল অডিট না এক্সটার্নাল অডিট কোনো দিল না। অথচ যখন আমি রিটায়ারমেন্ট হলাম, যখন আমার শেষ সময়, সেই সময় আমার কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কেটে রাখা হচ্ছে। দুর্ভাগ্য আমাদের আর কিছু করার নেই, উচিত এক সময়। তারপরেও প্রসার ভারতী বলুন, কেন্দ্রীয় সরকার বলুন, আমাদের একটা পয়সা নেই, একটা পয়সা দিচ্ছে না। কোর্টের আফটার কোর্টের অর্ডার পরেও কোথায় যাব বলতে পারে। অর্ডার বেরিয়েছে, আমরা জানি না আদৌ আমরা পাবো কিনা। যদি কখনো পাই, যারা আমরা পেনশনার যারা রিটায়ার করেছি, দয়া করে স্যার একটু চেষ্টা করবেন আপনারা যাতে আমাদেরও ফিক্সেশনটা হয়। কারণ আমাদের এখন ডিডিও যদিও ব্যাংক, কিন্তু পিএও যদি না দেয়, আমি এখানে আজকে পিএওর সিনিयर हावड़ा में एक है सतरागाछी में वेलनेस सेंटर, अदर है हुगली, बीरभूम, बर्धमान, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, कहाँ भी नहीं एक भी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर। नॉट ओनली दैट, मेन लाइन में अभी हुआ है एक आई हॉस्पिटल। ওনারা ইচ্ছাপুর ওয়েলনেস সেন্টারটাকে করতে পেরেছেন। আমরা গর্বিত বাসুদেব বাবুদের ওপরে, ওনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরাও চেষ্টা করছি। আপনারা জায়গা খুঁজছেন ম্যাডাম, ব্যান্ডেলের মতো এটা দিল্লি থেকে সিদ্ধান্ত হয়, কিন্তু যদি কখনো কোনো লেটার আপনার কাছে যায়, আপনি আজকে আমরা একটা গঠন করেছি, সেখানে 600 হয়েছে, আগামী দিনে 6000 হবে। एक्स कॉलीग्स एंड प्रेजेंट कॉलीग्स, आप लोगों के साथ मिलकर मुझे ये पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये मौका मिला आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। कभी भी ऐसा ही मौका मिलता है जो अच्छा लगता है पुराने लोगों को जिनके साथ मैं काम किया हूँ, बहुत पुराने अनुभव है, उनके साथ मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ बात करने का, उनके साथ मुलाकात होने का अवसर मिलता है, जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। पेंशन ये जो आपने जो उद्यम किए हैं, ये बहुत ही अच्छा उद्यम है। क्योंकि देखिए, आपका फर्ज जब हम लोग नौकरी में रहते हैं, हमारे लिए ग्रीवेंस जो होता है, रिड्रेसल के लिए बहुत सारा फोरम होता है, तो पेंशनर्स लोगों के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि बात मैं देखा बहुत सारे लोगों को जो कि एक बार रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अरे मैं तो अभी बेसहारा हो गया, मतलब मुझे कोई अभी सपोर्ट करने वाला है नहीं। एक्चुअली ऐसा है नहीं। हमारा ऑफिस में हम लोग जो हैं, मेरे जितने कॉलीग्स हैं, तो सारे लोग हमेशा उद्यत रहते हैं कि कोई भी पेंशनर्स का, किसी का भी कोई भी बिल ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, कोई भी चीज़ हम सही दिशा में पहुँचाएं। जैसे कि आप लोगों का कुछ ग्रीवेंसेस है, जैसे कि कुछ लोगों से जो पैसा काटा गया है, वो पैसा ऐसे में नहीं काटा गया। एक्चुअली उसको सबको पता है कि उसके लिए ऑडिट ऑब्जेक्शन था, उसके बाद उसी के पॉइंट के बेसिस में लोगों से पैसा काटा गया, जो भी उनसे डिडक्शन हुआ है। लेकिन फिर भी जितना सर हम लोग उसमें कोई केस आता था, उनको इमीडिएटली आगे बढ़ाते हैं, ताकि उनको जैसा उनका जो ड्यू है, जो उनको मिलना चाहिए, सही टाइम में मिल जाए, कोई पेमेंट उनका बाकी ना रहे। जो उनके लिए मैं ये भी हमारे जैसे मेरे दोनों डीडी जी यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे डीजल ड्राइवर से टेक्नीशियन का प्रमोशन नहीं हो रहा, उसको सही दिशा में पहुँचाने का कोशिश करते हैं। क्योंकि हर चीज़ में कुछ अप्रूवल भी जरूरत होता है, कुछ चीज़ों में वो हम वही कोशिश करते हैं कि उसका अप्रूवल टाइमली मिल जाए। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कि सारे लोग का एज हो रहा है, तो मैडम हैं इधर, तो CGHS का तो लोगों को सहारा मिलता है, लेकिन फिर भी उन लोग जैसे डिमांड है कि नहीं बाकी जगह में उनका वेलनेस सेंटर को, तो मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि यहाँ के जो लोग हैं, बंगाल के लोग हैं या बाकी जो लोग हैं, उनका सही तरीके से CGHS फैसिलिटी मिले। और ये रिटायरमेंट के बाद बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि हम लोग एज होने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, प्रॉब्लम आता रहता है, तो हमको ये रेगुलर मेडिकल अटेंशन चाहिए। और इसके लिए CGHS हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है, जिसके कि हम लोग निश्चिंत होकर बोल सकते हैं ठीक है, हमारे लिए कोई सहारा है। क्योंकि आजकल जो आप लोग जानते ही हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट है कितना एक्सपेंसिव है, तो CGHS फैसिलिटी होने की वजह से हम इसको हमको उसमें से थोड़ा सा हमको राहत मिल सकता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, मैं हमारे ऑफिस में लोगों को ही बोलता हूँ, कोई भी जो रिटायर्ड लोग आए यहाँ पर अपने पास, उनको कभी ये फीलिंग ना हो कि हम रिटायर हो गए, हमारा कोई कदर नहीं। मैं हमेशा उनको वेलकम करता हूँ तो लोग आए, और कभी भी मैं बाकी जो भी रिटायर तो उस दिन मैं बोलता हूँ, और रिटायर होने के बाद भी आते रहिए,
कि अगर मैं ये बोलूँगा आप लोग और आते रहिए, मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, जैसे कि हमारा कॉलबरी ऑफिस है, वहाँ अभी हमारा कोई ऑफिसर नहीं है। जिस ऑफिस में इतना सारा ऑफिसर्स रहते थे, इतना परेशान रहते हैं, और ये चीज़ें आप लोग ही उसको थोड़ा सा इसमें बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बीच में जो विजिट कर अपना आप लोगों से बातचीत करके अपना जो पुराना यादें हैं उसको हम फिर दोबारा याद कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप लोगों ने किसी ने भी अभी तो जो बोले हैं, आपने किसी ने भी एज पे कमीशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन Privilege to be present here before you. আচ্ছা সিজিএইচএস নিয়ে বলি, যেগুলো আপনারা at present today আমাদের আজ পর্যন্ত আমাদের অনেক সংগঠন, অনেক হাসপাতাল যারা আমাদেরকে সাহায্য করছেন পাশে দাঁড়িয়ে, এবং ম্যাডাম করে গেছিলেন, উনি আমাদের লাইফ সেভিং ড্রাগসটাকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, মডিউলটা তৈরি করে দিয়েছেন, আমার মনে হয় তার জন্য উনি অবশ্যই ধন্যবাদ। মেম্বার আছে ভারতবর্ষের এবং বিভিন্ন বড় বড় শহরে, পুনা, ব্যাঙ্গালোর, জবলপুর, ইন্দোর, দিল্লি, বহু জায়গায়, ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো আছেই আছে। এবং আমরা 2009 সাল থেকে আপনারা সামনে এসে গেছেন এখানে, যে আপনাদের অ্যাসোসিয়েশন চলছে, অ্যাসোসিয়েশনের এই মেম্বারশিপ কিন্তু আপনারা নেবেন। আপনারা সবাই জানেন, আমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলাম তখন কিন্তু আমাদের বন্দনা ম্যাডামকে, ইসুই সাহেব আছেন, অসীম লোকদাস সাহেব এসছেন, যেটা হেডকোয়ার্টার সেটা হচ্ছে ডিভিশন, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণনগর, সেখানে কোনো হাসপাতাল, আমি অ্যাপ্লাই দুজনকে লিখেছিলাম দুটো হাসপাতালকে, তারা কেউ সদুত্তর করেনি। মনোরমা হাসপাতাল রানাঘাট, ওটা সাব ডিভিশন, এবং ওটাই একমাত্র NABH হাসপাতাল যাদের আছে যে তারা এইটা করতে পারে, খুব ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থা। আমি ম্যাডাম অসীম স্যারকে আমি অনুরোধ করেছি যে ম্যাডাম এগুলো। সুভাষিস, আপনি একটু আমাদের অন্যান্য যারা গেস্ট অফ অনার এবং বিশিষ্ট অতিথি আছেন তাদের একটুখানি বইটা দিতে